Bonjour tout le monde, mes chers élèves, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا راكم غادي مزيان في la préparation. إذا اليوم الإخوان on est devant les tonalités ou bien ce qu'on appelle les registres littéraires. هاد الدرس هذا الإخوان كيتحط ديما لو جور دو ليكزامان بلوتو ماشي أي عام كيتحط ولكن بزاف ديال لي زيكزامان غادي تلقى فيهم محطوط هاد لا لوسون هادي عندها بزاف ديال السميات لي طون les registres littéraires, les tonalités. Et donc commençons par une petite définition. La définition des tonalités. Alors, c'est l'ensemble des effets مجموعة من التأثيرات أو الانفعالات et des sentiments وأحاسيس que produit un texte sur le lecteur. التي يولدها النص على القارئ. Je répète, c'est l'ensemble des effets et des sentiments que produit un texte sur le lecteur. Donc les sentiments الإخوان يقدروا يكونوا la tristesse اللي هي d'accord يقدروا يكونوا la tristesse, la joie et le suspense. يعني الحزن, السعادة أو التشويق. هنا en arabe حطيتها en arabe pour mieux comprendre مجموعة من المشاعر والانفعالات التي يولدها النص على القارئ. يقدر يكون حزن, يقدر يكون سعادة ويقدر يكون تشويق. مزيان الإخوان هنا من عرفنا لا ديفينيسيون ديال لي توناليتي. Passons maintenant الإخوان au premier registre, c'est le registre pathétique. هذا le registre هذا الإخوان كاين في le dernier jour d'un condamné. إذا il crée chez le lecteur un sentiment de pitié يولد شفقة ولا يثير شفقة القارئ. هذا القارئ هو اللي كيتأثر بهذاك لو بيرسوناج برينسيبال d'accord de pitié et de douleur comme le cas du dernier jour d'un condamné. هنا le condamné à mort ملي كان كيهضر مع بنته الإخوان وقال لها oh ma pauvre petite d'accord ton père qui t'aimait tant الاب ديالك اللي كيبغيك بزاف ton père qui baisait ton cou اللي كيبوس لك العنق ديالك قال لها tous les enfants de ton âge auront des pères excepte toi. جميع الاطفال اللي في العمر ديالك غيكون عندهم اباء الا انتيا. اذا هنا بحال تمشارع الاخوان غادي نقولوا سي ان ريجستر باتيتيك. اذا la pitié اللي هي الشفقه, la compassion, ce qui suscite la pitié émeut d'accord profondément et douloureusement كل ما عنده علاقه مع الشفقه والحزن etc. ثانيا اخوان le registre pathétique غادي نمشيو le deuxième registre c'est le registre lyrique. هذا le registre الاخوان كاين في la boîte à merveilles في le roman autobiographique la boîte à merveilles. شوف معايا la définition. Il permet d'exprimer des sentiments يعني كيولد احاسيس et des émotions ومشاعر personnelles شخصيه comme l'amour, الحب, la tristesse et la solitude. Il se caractérise يتميز par le champ lexical الحقل الدلالي أو المعلوماتي ديال les sentiments et la domination والهيمنة du pronom personnel je. تتبع معايا هنا مزيان الإخوان هاد l'utilisation du pronom personnel je. En arabe شنو قلنا يمكن الراوي. En français c'est le narrateur. Dans le cas de la boîte à merveilles, c'était Sidi Mohamed. Alors Sidi Mohamed nous a décrit, d'accord, nous a transféré ses propres sentiments, أحاسيس ديالو الشخصية عن مشاعره الخاصة مثل الحب والوحدة والسعادة. Comme le cas dans le roman La boîte à merveilles, Sidi Mohamed الإخوان كان كيقول لنا je n'aime pas le bain mort. قال لنا je songe à ma solitude, كنعاني من الوحدة ديالي. D'accord. هنايا utilisé le pronom personnel je. نمشيو الإخوان le registre tragique. نمشيو le registre tragique. Il permet d'exprimer la souffrance des êtres يعني يمكن من التعبير عن معاناة ديال الشخصيات ديال الكائنات des êtres humains d'accord confrontés à des situations externes يعني كيواجهوا قوى جبارة بحال le cas الإخوان ديال Antigone. Antigone elle était face à face à son oncle Créon. Il était pour elle d'accord plus fort qu'elle كان قوي عليها. Il avait le pouvoir كان عنده القوة d'accord. Il avait derrière lui les Thébains كانوا وراه المملكة ديال التيب كاملة. C'est un registre qui exprime la souffrance فيه المعاناة الإخوان le destin قدام القدر أو la loi اللي هي la mort. إذا qui finissent toujours par mourir. هذا le registre tragique qui c'est les ديما بالموت. هذا الشيء علاش Antigone on dit que c'est une tragédie moderne. Pourquoi tragédie? Parce que la mort elle est tragique, la fin elle est tragique. On a la mort d'Antigone, d'Aimon et de Ridis. إذا يعبر عن معاناة شخصيات تحاول مقاومة قوى خارقة مثل القدر القانون وتكون نهايتهم مأساوية اللي هي الموت. بحال لو كا الإخوان ديال لو dernier jour d'un condamné et Antigone. Voilà.
c'est la fin de cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا le maximum. Je vous donne rendez-vous, d'accord, une autre fois dans une autre vidéo. Bravo عليكم.